Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ni saya nak cerita sikit tentang Lewis structure. Okay, Ju dah masuk, Ainisa masuk, Maisarah, apa khabar Maisarah, Nurin. Okay, tak apa, yang line slow tu nanti saya masih upload di YouTube lah. Okay, supaya kamu tak ketinggalan. Okay, Fikri Anas, Adriana Sabrina, selamat pagi. Okay, saya harap dah breakfast ya. Okay, good. Hari ni hari pertama lah kita Perak pun PKPB. Selangor dah senior dah sebulan awal. Okey, sudah ada 6 orang. Tanpa buang masa, kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so Lewis structure, okey, dia ada beberapa jenis. Okey, dia ada yang terdiri daripada single bond, terdiri daripada double bond dan juga terdiri daripada triple bond. Okey, so dalam Lewis structure kita ada bonding pair dan juga lone pair. Yang ini kita panggil bonding pair. Okay, bonding pair. Madam nanti cari link YouTube sebab hari tu cari tak jumpa. Betul lah. Saya cakap saya dah upload pasal lupa nak share. Okay, so ini bonding pair. Dan yang ini lone pair. Ingat. Okay, so dalam satu-satu molekul, dia boleh jadi single bond, double bond dan juga triple bond. Okay. Kalau single bond, bonding pair yang ni terdiri daripada 2 elektron. Sharing of 2 elektron. Okey, kalau double bond, kita tengok sini. Ini bermakna dia ada terdiri daripada 4 elektron. Okey, memanglah tak jumpa kan, dah saya tak bagi kan. Itulah. Okey, so ini terdiri daripada 4 elektron. Double bond kan, sebab satu bond 2 elektron. 2 bond 4 elektron. Okey. Haziq. Okey, Assalamualaikum Haziq. Udin. Okey, good morning. Solihin. Okey, good morning Solihin. Okey, and then nampak ni, ini triple bond pula. Terdiri daripada 6 elektron. Okey. Yang ini bonding pair, yang ini lone pair. Okey. Jadi saya nak ajar kamu melukis Lewis structure. Jadi kita sama-sama buka nota muka surat 77. Iaitu kita nak melukis NOCl. Okey, NOCl. Pertama sekali, untuk kita lukis Lewis structure, kita kena choose central atom. Okey. Central atom, syarat dia mestilah, okey, central atom mestilah yang paling least electronegativity. Yang paling rendah electronegativity. Okey, jadi electronegativity ni dia macam mana kita nak ingat? Contoh kalau saya dah memang ingat dah. Contoh period tu kita ada lithium, beryllium, okey, boron, carbon, nitrogen, oksigen, fluorine. Okey, period 3 ada sodium, magnesium, aluminium, carbon, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Okey, across a period, yang ini electronegativity akan meningkat. Maknanya across a period, electronegativity akan meningkat. Sebab apa? Sebab bila dah dekat bahagian sini, kan, kita punya elemen ni akan menjadi negatif ion ataupun jadi anion. Okey. Kalau kita perasan pula, kalau kita punya metal, dia tendensi untuk menjadi cation. Okey, ataupun positif ion. Bermakna kamu kena ingat electronegativity ni, definition dia ialah the ability to attract bonding electron. Okey, maknanya dia mudah untuk attract elektron. Tapi kalau dia asyik remove elektron, maknanya dia least electronegativity lah. Ataupun kita panggil kata lain elektropositif. So, metal kamu kena ingat, metal elektro
positif. Non-metal elektronegatif. Jadi untuk kita ada central atom, ya, kita punya central atom kenalah list elektronegatif. Okey. So, step yang pertama, kita buat skeletal structure. And kita dah decide N as central atom sebab dia list elektronegatif. O, Cl. Okay. And then kita kira dia punya total elektron. Okay. Total valence elektron ada berapa. So, kita ada klorin sama dengan 7 elektron. Nitrogen sama dengan 5 elektron. Oksigen sama dengan 6 elektron. So, total sama dengan 12 tambah 6, 18 elektron. Okey. So, dah ada 18 elektron. Jadi, kita nak distribute je. Kita nak distribute 18 elektron ni pada kita punya Lewis structure. So, 18 elektron. And then, kita tengok, bila kita dah buat skeletal structure, kita dah gunakan 2 bonding pair. Kan? Dah gunakan 2 bonding pair, maknanya kita dah guna 4 elektron. So, minus 4 elektron. So, kita dapat 14 elektron. So, yang 14 lagi ni, kita nak distribute dia. Tetapi, kita kena distribute pada terminal atom terlebih dahulu. Terminal atom yang ini ini terminal atom. Yang ini central atom. Okey. So, kita distribute pada terminal atom. Dan kita kena jadikan dia octet. 1, 2, 3, 4. Okey. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet. Okey. Lepas tu, kita minus 6 elektron. Sebab kita guna 6 kan. 14 tolak 6. Tinggal lagi 8 elektron. Okey. So, kita distribute lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet. Okey. Tolak 6 elektron. So, tinggal lagi 2 elektron. Jadi, ada baki 2 elektron ni kita nak letak dekat mana? Okey. So, baki ni kita letak dekat central atom. Okey. Tapi, kita tengok. Oksigen dah octet. Klorin dah octet. Alamak. Oksigen kita belum octet. Jadi, apa yang kita nak buat? Kita cari elektron yang least elektronegatif antara klorin dan oksigen. Klorin lebih elektronegatif lah. Okey. Kita tukarkan lone pair dia ni jadi bonding pair. Okay, so tukar jadilah dia bonding pair. So kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni octet, tak ada perubahan. Nitrogen pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. Dah octet. So, jadilah kita punya Lewis structure untuk NOCl. Okay. Selain itu juga, kalau oksigen pun boleh juga buat double bond. Belah klorin pun boleh jugalah. Tapi dengan syarat salah satu. So, kalau contoh, yang ini, kita tak jadikan dia ni kan. Kita gunanya klorin punya lone pair. Pun tak ada masalah. Asalkan semua atom octet ya. Ni dah octet. Ini octet. Ini pun octet. Ingat octet tu mencapai 8 elektron untuk surrounding elektron dia. Okay. And then. Okay. Saya nak ajar kamu tentang ion. So saya dah bagi contoh yang satu neutral molecule. Satu cation. Satu polyatomic ion yang positive charge. Satu lagi ion molekul yang negatif charge. Okay. Jadi kita tengok muka surat 78. Dia kata kita nak lukis structure SCN-. Okay. SCN-. Okay. First kita kena pilih atom, central atom. Iaitu yang paling least elektronegatif. Iaitu carbon. Okay. So, kita lukis dia punya skeletal structure. Okay. Second step. Okay. Second step. Macam biasa kita cari jumlah valence elektron. Sulfur 6 elektron. Carbon
4 elektron. Nitrogen 5 elektron. Okey, tapi pada masa yang sama, bila kita lukis ion, kena ingat, kita kena buat bracket dan juga ada negative charge. Okey. So, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 elektron. Tapi perasan tak, sekarang kita ada ini, negative charge. So, negative charge ini akan mempengaruhi jumlah valence elektron. Jadinya kita tambah di sini, alamat sempit pula ya. Okey. Negative 1 charge. Okey. Bila kita ada negative 1 charge, that means we need to add 1 elektron. Ingat kalau charge negatif, bermaksud kita tambah lagi elektron. Jadi total kita sekarang ada 16 elektron. Okey. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, 16 elektron ni kita nak distribute dia. Okey, kita nak distribute. So, cara nak distribute supaya kita tak blur, kita dah guna 16 ke belum. Okey. So, firstly, kita check Lewis structure kita. Kita dah guna 4 elektron sebagai bonding pair kita. Ini satu bonding pair, ini lagi satu bonding pair. So, we have 2 bonding pair. Okay. 2 bonding pair sama dengan 4 elektron. So, minus 4 elektron. Therefore, we have 12 elektron. Okay, kita tinggal 12 elektron. So, kerja kita sekarang dia tinggal 12 elektron. Kita nak distribute. Okay. Kita akan distribute pada terminal atom terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni oktet. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni oktet dah. Tapi bila kita distribute pada sulfur dengan nitrogen ni, maknanya kita dah guna ke 12 elektron. Okay. Tapi sekarang, walaupun kita dah distribute, problem kita sekarang, karbon kita ni tak oktet lagi. Aduh, masalah kan? Masalah. Jadi, cara kita nak oktetkan ialah kita change kita punya lone pair ni kepada bonding pair. Dan dia ada beberapa cara untuk kamu tukar. Dia ada beberapa cara. Use Nadira baru join. Tak apa, use Nadira. Kalau ada yang ketinggalan, nanti saya akan upload di YouTube juga ya. Mana tahu kalau YouTube you all boleh dapat data free ke kan. Okay. Dengan Aida Akilah baru join. Okay, nanti boleh tengok ulangan. Ini yang baru join, saya buat ion. Okay, boleh buka nota muka surat 78. Okay. So, saya sambung balik. Kalau kamu tengok step yang kelima, dia kata form double or triple bond if octet rule is not satisfied. Of course lah, bila kita buat single bond ni, kan, kita sulfur octet, nitrogen octet. Tapi karbon kita ni belum oktet. Jadinya, kita akan form double ataupun triple bond. Asalkan atom-atom kita ni oktet. So, saya tunjuklah struktur yang kita boleh hasilkan. Okey, yang tadi kita dapat, saya lukis balik. Okey. So, yang pertama, struktur yang pertama kita boleh buat dengan, tak fokus. Okey, kalau kita gunakan lone pair nitrogen, kita buat. Okey, so, carbon still lagi tak oktet. Jadi, kita pinjam lagi satu lone pair dia. Okey. So, sekarang kita kira. Okey. 2, 4, 6, 8 oktet. 2, 4, 6, 8 oktet. 2, 4, 6, 8 oktet. Okey, ini struktur yang pertama. Struktur yang kedua, boleh je lagi kita buat struktur lain. Okey, kita boleh buat struktur lain. Okey. Kalau kita gunakan lone pair yang ada pada sulfur. Saya lukis balik struktur asal. Okey. So, boleh juga kalau kita guna macam ni. Okey. Masih lagi oktet. Okey, ini oktet. Ini oktet. Ini pun oktet.
Ataupun dia ada 3 structure kan. Ataupun structure dia macam ni. Ni jangan lupa ni. Negative charge. Okey. Ataupun kita boleh buat begini. Ini pinjam satu lone pair jadi bonding pair. Ini pun sama. So ni octet. Carbon pun octet. Sulfur pun octet. So basically we can form 3 structure. Okay. Sebab kita carbon tu tak octet tadi kan. Kita nak octet kan. Carbon. Okay. So and then kita boleh tengok pula untuk kita lukis ion with positive charge. Okay, ion dengan positive charge. Jadi contoh yang diberi dalam lecture notes kamu NO2 plus. Okay, kita ada positive charge. Okay. So first basically kita kena pilih antara dua atom ni yang mana satu yang ada central atom. Of course yang lebih yang kurang elektron negativity iaitu nitrogen. So NO. Okay. And then ingat, nampak tak dia ada plus sini? Kita buat bracket. Oh, Aida Akilah tanya kenapa ada minus to medium. Okay, Aida Akilah. Tadi kami melukis Lewis structure untuk negative molekul, negative ion molekul, SCN minus, ada minus. Jadi yang minus tu saya kena lukis di luar bracket. Contohnya kalau plus, ni ada plus kan? Saya lukis plus di sini. Ataupun kalau kita ada structure CO3 2 minus macam ni kan. Jadi nak lukis dua structure dia. CO2 minus. Ni dia dekat luar. Tadi tu sebab minus 1 kan. So saya lukis minus je lah. Ni 2 minus saya letak kat luar macam ni lah. Okay, jelas Okay. Yang tadi sebab saya lukis negatif ion. Sekarang saya lukis positif ion. So dia dah tak guna dash tu, kita guna plus. Okay. So sekarang first kita lukis skeletal structure. Second kita calculate dia punya valence electron. Okay. So okay, ni kita nitrogen 5 elektron, oksigen kita ada 2 oksigen. 2 kali oksigen 6 elektron kali 2. Okay, 12 campur 5 dapat 17 elektron. Tapi sekarang kita ada positive 1 charge. Okay, ingat. Kalau kita ada negative charge, bermakna kita tambah elektron. Tapi kalau kita ada positive 1 charge, bermakna kita minus 1 elektron. So kita minus 1 elektron. Jadi total kita sekarang ada 16 elektron. Okay. 16 elektron ni kita nak distribute dia. Nak distribute. So first kita tulis dulu. Kita ada 16 elektron. Kita dah gunakan 4 elektron. Okay, kenapa 4? Sebab kita ada 2 bonding pair. Setiap bonding pair ni ada 2 elektron. Kan? Okay, so dah guna 4 elektron. So tinggal 12 elektron. So bila tinggal 12 elektron, kita distribute lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kita dah distribute habis. Cun. Kosong. Tapi sekarang, kita ada atom yang tak octet. Oksigen octet. Tapi nitrogen kita tak octet. Jadi, bila tak octet, apa yang kita kena buat? Kita kena octetkan dia juga dengan cara menukarkan lone pair kepada bonding pair. Okay. So, step yang pertama. Cara yang pertama. Comot lah. Step yang pertama. Kita tengok ni ada comot. Saya lukis bahagian baru. Okay. So, tadi kita ada NOO. Okay. Aida plus di sini sebab apa? Sebab tadi saya lukis polyatomic ion dengan positive charge.
So, kita nak octetkan nitrogen. Cara yang pertama, kita tukarkan 2 lone pair oksigen sini kepada bonding pair. So, ini oktet, nitrogen oktet, oksigen pun oktet. Okay, done. Cara yang kedua, kita tukar satu je. Okay, ni satu lone pair, tukar sini. Satu pun tukar sini. Sebab kita, Lewis structure ni, kita boleh lukis banyak structure. Nanti kita akan belajar macam mana cara kita nak pilih the best structure. Okay, so nitrogen oktet, oksigen oktet, dan ini pun oktet. So, tengok nota pun ada 2 structure je kan yang kita boleh buat. Okay, itulah 2 structure dia. Okay. So, selesai untuk kita draw Lewis structure. Saya nak stop sampai sini. Kejap lagi, saya nak online balik. Saya nak ajar kamu tentang formal charge dan juga exception to octet rule. Sebab saya nak buat video pendek-pendek. Nanti susah pula kamu nak ulang balik kan kalau terlalu panjang. Okay, so saya stop dahulu. Nanti saya nak online balik, saya Roger lah.